আমাদের কাছে একটা কমপ্লেন আসে ওএনজিসি কোয়ার্টার কমপ্লেক্স কোয়ার্টার কলোনিতে একটা নাবালিকা মেয়েকে মারধর করা হয়েছে। এই ভিত্তিতে আমরা একটা সুনির্দিষ্ট একটা মামলা নিয়েছি আমতলী থানায় কেস নম্বর 25/26। এই মামলা নেওয়ার পর উক্ত কেসের যে আসামি দীপগুলাব দাস তাকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি এবং আজকে তাকে আদালতে প্রেরণ করেছি। দীপগুলাব দাস সেও একজন ওএনজিসির ফায়ারম্যান হিসেবে চাকরি করে। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई।